So maayong adlaw kanatong tanan. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa kuang mga viewers o sa kuang mga subscribers. So sa dili pa dita magpadayon mga par sa tuwang video reaction, palihog day kog subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So gahapon mga par si Sara Duterte na-impeach gyud ngadto sa lower house. Nakakuha gyud og boto nga 255 nga boto sa mga congressman nga i-impeach si Sara. Pero dili naman ta angay pang mahibong ni ana mapar kay nag-expect naman gyud ta nga si Sara Duterte ma-impeach gyud sa lower house. Gani nakakuha gani sila boto sa mga congressman nga 255. Aduna po'y nag-ingon mapar nga adunay pagpanghadlok sa mga congressman nga kung dili mo pirma sa impeachment ni Sara, walay budget. Mismo si Amy Marcos ang nag-ingon niya na mapar. Unya aduna say gaingon nga milyon-milyon sad kuno ang gihatag sa mga congressman para lang gyud mo pirma sa impeachment ni Sara. Pero tuod man mapar na-impeach yun si Sara Duterte ngadto sa lower house. Unya, unsa may mahitabo aning artikulo ba impeachment ni Sara ngadto sa Senado? Kay bag-o naman og liderato ang Senado karon mga par. Dili naman si Tito Soto. Kay gipalagpot man si Tito Soto gahapon og nagbotohay ang mga senador gahapon mga par nga angayan bang ilisan si Tito Soto. Adunay nibutar nga napuo kabuok nga dili ilisan si Soto. Unya adunay nibutar nga angayan gyud nga ilisan si Tito Soto mapar. Mao na nga nailisan gyud siya ni Alan Peter Cayetano. So sa may mahitabo mapar sa impeachment ni Sara Duterte nga si Alan Peter Cayetano kaalyado man ni Sara Duterte. So posible gyud mapar nga maakwit si Sara Duterte, madismiss ang impeachment ni Sara Duterte ngadto sa Senado. Kay numbers of game man sad gihapon ngadto mapar sa Senado. Botohan man sad gihapon na ngadto sa Senado kung angayan bang ipadayon, angayan bang i-impeach si Sara. Unya kay si Sara mapar klaro man jud kaayo nga kung numbers of games lang ang basihan nato, si Sara Duterte daog gyud sa Senado. Kay ang kinahanglan man gud og 16 ka boto sa mga senador mapar nga mapa-impeach si Sara. Unya ang pangutana ana karon, makakuha ba sila og 16 ka mga signature sa mga senador nga i-impeach si Sara? Nga gamay ra man sila. Gahapon ang pag-ilis kaniyo kanang liderato sa Senado, nakakuha gani og 13 sila si Alan Peter Cayetano. So posible pa mapar nga mas mapun-an pa na kay kani si JPR Sito mapar nag-abstain man gahapon og si Mig Subiri. Unya katong 13 ka buok mapar sure magyuto nga mubaba gyuto sa impeachment ni Sara. Unya katong kaning 13 ka buok mga par nga ni pabor nga si Peter Cayetano may ipuli ni Tito Soto. Inikabot nga to sa impeachment. Adto mo gyud na mobutar ni Sara. Dili mo gyud na sila mosugot nga si Sara i-impeach. Unya kung si Sara maakwit sa Senado. Unsa may mahitabo ani mga congressman nga ni pirma sa impeachment ni Sara kung dili ma-impeach si Sara kung makadagan pagka presidente sa 2028. Unsa may mahitabo ani mga congressman nga par nga namirma sa impeachment. Basin unya og nani mga anomalya sa ilahang mga distrito, unya kung si Sara may mahimong presidente, delikado pa mapar nga mga priso ni sila kani mga congressman nga namirma sa impeachment ni Sara. Kung aduna ni mga anomalya nga gitaguan sa ilahang distrito. Kay daan na ba ito nag-ingon si Sara Duterte mga par nga kung siya ang mahimong presidente, gukdon gyud niya ang mga
nangawat sa budget sa flood control. Maong ginagikuan ni Sara Duterte mapar nga dili gyud niya palagpason ang katong mga congressman nga nangawkaw sa kwarta sa flood control. Unya saon man nga narong mga congressman ron nga namirma. Ug si Sara Duterte dili ni ma-impeach sa Senado kay og botohay lang kay numbers of gamers gyapon nga to sa Senado, botohan man gyapon na. Unya klaro man nga mga par nga di gini ma-impeach si Sara sa Senado kay si Peter Cayetano man mo'y Senate President karon. Unya mas daghan man sila ang kaalyado ni Sara diha. So posible kayo nga ma-acquit si Sara Duterte nga to sa Senado. Dili siya makonbikto. Nya kung di siya makonbikto, makadagan pagka-aksidente sa 2028. Unya klaro jud kayo nga modaog ni si Sara ang kaning mga congressman nga namirma unsaon naman lang ni kun aduna ni mga anomalya nga gitabunan sa ilahang mga distrito. Posible ba mga par nga mga priso gini mga buaya nga mga congressman nga namirma sa impeachment ni Sara? Mao nay angay natong atangan mga par sa sunod nga mga panghitabo kay atoan ni atngan ning ilang mga kalaki mga par kung unsay mahitabo sa impeachment ni Sara dito sa Senado.